وإذا كان القرآن من الله فبسم الله. بسم الله كافي بسم الله. نعم. المعافي بسم الله. الفتاه بسم الله. نعم. الذي لا يعلم من هو ولا حيث هو. نعم. ولا متى هو ولا حتى هو. نعم. إلا هو. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وهو السميع العليم. نعم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا. نعم. وعظمنا ووسيلتنا إلى الله. نعم. محمد بن عبد الله. صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أفضل الخلق حسبا ونسبا. نعم. وخلقا وخلقا. الذي جاء بالدين كالشمس ودهاها. نعم. وشرعتها كالقمر إذا تلاها. ومن سلك نعجه ترفع في النهار إذا جلاها. نعم. ومن تخلف عن ملته تهبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. نعم. وعلى آله. نعم. الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين. نعم. الذين أذهب الله عنهم الرجس. نعم. وطهرهم تطهيرا. وعلى أصحابة الأخيار. نعم. المؤمنين الصادقين. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس نعم. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. نعم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى من دعا بدعوته وتمسك بسنته. نعم. إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم استهل ذكر قائلا. نعم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نعم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. أيها المستمعون الكرام. نعم. أحييكم بتحية الإسلام. تحية أهل الجنة. نعم. ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قناتي أمي أمدو فون الإسلام ياك فليه. وكاكا أمي الإسلام فون الجنة فليه. نعم. نرى مغشينا نيفلين تهاكلا أمي سبري دلا. Odo. Nous sommes le samedi 12 décembre Naam. l'an 2020. Sigatola Kenaka. Namariama Batula Dinga Isa Bangini Kofe. Samba Fla. Naam. Senye Moura. Ni Kalota. Naam. Ni Kalofla. Ni Tleta. Naam. Ani Tlefla. Odo. Nanyo smas la me oka jatema. Naam. Me kiraba ka faso blasanye. Kishin nama be kiraba nye. Naam. Ambe o samba kelena bi. Ani senye kemenani. Naam. Ni sambi nani. Ni senye fla. Naam. Ni kalonani. Ni tle muga. Naam. Ni tle wolomvla. Ambo la shuina. Naam. Ba malibaya. Dugula mi me wele ko mopti. Odo Kenaka. Konati. Ambe mopti kaufu. Okakaji. Ambe fuli folo mopti dugutigi la kaula. Ka dugutigi na ka kula tiga ufu. Naam. Ka mopti dugude ufu. Ninga dugude ufu. Sigatola. Ofuli ko fe ambe mopti dine nyamo ufu. Naam. Ka mopti imamu ufu. Ka mopti kala ningarangara mo ufu. Naam. Ka dine la sila ufu. Slama ya jekulu nyamo munnu be moti ka foli ke uye. Naam. Ninga moti slama befu. Sigatala.
o folen ko fe ambe kene insegere jama fu Naam. kabo yoro ja ani yoro suru nene ina Naam. kabo demba yawla Naam. kabo dugu kono dugu chama mbeya Chama. we sewari ka ukufo Sigata lo be. dugu sinjama mvoya aduna ya koso Naam. dugu mununu welela na ngwambe segi utokoka kuma dozo ka kuma ba mine Sigata. ko ni duna bla kwa ki ka fele sokotla Naam. ko ni ala mafarika ko abe wulu tigi denje Konate. na ngwambe dugu sew fo mununu nanaya duna ya koso Naam. ambe pan dugu dokuna minga suru nyana walma min boyro ka jakoso be Sigata. me dugu olu mana ku be toko foya Naam. dugu nunu nanadi ala koso Naam. silamaya koso kira koso Naam. shurafawu koso angara mogo asejedi sheri usman madani haidra koso o kuma ma deli ala fe fɛn o fɛn ye kɛnɛ in sɔrɔ an ye kɛnɛ in sɔrɔ ka gɛlɛya minnu to an ka ala ka falen nɔgɔya la Amin. a ye dɛsɛ minnu sɔrɔ an ka ala ka falen se la Amin. a ye fili minnu sɔrɔ an na ala ka falen kanda la Amin. a ye jankaro minnu sɔrɔ an na ala ka falen kɛnɛya la Amin. a ye bɛnbaliya minnu sɔrɔ an ka duw kɔnɔ an ka jamanaw na yarabi ala ka falen bɛn na Amin. sira ni jɔrɔ ala ka falen hakilisigi la Amin. ala k'o kɛ an karamɔgɔ ka wuli ka jɔ kosɔn Amin. musow ka furulabato kosɔn Amin. a denw ka dugawudenya kosɔn Amin. masaw ka ŋaniya ɲumanya kosɔn Amin. a labatɔbaw ka ɲɔgɔn sutura kosɔn Amin. sali ala rasul Salim. Konate. n'an ye namɔgɔw fo minnu ye anw ni nabagaw bisimila Naam. an bɛ olu ka foli kɛrɛnkɛrɛnya Haya. jamiyatu ansar din an balimakɛ Naam. musa konate anw ye dɔ fara a tɔgɔ kan Kosɛbɛ kɛ. ko siriman konate Siriman Konate. n'i ye solon ye ka ɲɔ tigɛ a ye jigiyɔrɔ sɔrɔ Sigata la o don. a ye jigiya dɔ de ye nin karamɔgɔ kulubali ye Naam. olu de y'a wele telefɔni na ka kow bɔ a sira ma Sigata la. an ma wele ko an galannen don Ayi. n'o tɛ ni ne bɔra mikoro la ka mikoro di nin fɛn fɛn ma Naam. ko diyɔmu in ka yan karamɔgɔw la a bɛ ɲinɛ jata ko kɔ Naam. mɛ n kɔni delila k'a fɔ wajuli la karamɔgɔ yɛrɛ ka ko a ka bon dusume ko ma Allahu Akbar. walahi anw bɛ ayidira ko filɛ silamɛya ko de Naam. mɛ bilahi ayidira ko ye silamɛya ko ye koyi mɛ silamɛya min ko de don Naam. farafin yɛrɛ jigiya ko de don Allahu Akbar. Wala wala. n bɛ ka fɛn de f'i ye n bɛ min si lɔ dɛ Haya. attention Wala wala. je te parle en connaissance de cause Sigata min la. faamu n'a maîtrise bɛ n na n bɛ se ka min d'i ma i tulo singa ma dɔrɔn n ka sira yiri hakili la n b'o dɔrɔn Haya. Siga foyi t'a la. Kɛnɛ kan ye. kuma diyara n na dɛ n'i y'i bolo kɛ wɔlɔsɔ ye i laban b'i sen kɛ banbali ye ne t'o kɛ Haya. Wala wala. karamɔgɔ ko Naam. farafinw ka expérience de don o kɔrɔ jigiya min bɛ farafinna na kuranɛ ko wa nuridu an namunna ala allazina ustud'ifu wa naj'alahum a'immata wa naj'alahum الوارثون ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون ko ale ala y'a laɲini de i k'a lɔn ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko wa ka da a b'a fɔ n k'a latigɛ a b'a fɔ yɔrɔ dɔ ko wa ka dara mɛ a ko a yɛrɛ ma ko fa'alun lima yuridu irada ala ka irada o de ye ko ye yɛlɛma cogo t'a la falen cogo t'a la ala ko wa nuridu ko ale y'a laɲini de an namunna a ka ɲɛ mɔgɔw ma ala lazina mɔgɔw ma ustud'ifu jɔn kɛra minnu ma bɔn diɲɛ jɔn bɛ farafin ma kosɛbɛ bi a ye bɛ jigin tuma min a b'a sɔrɔ jɔnkɛ bɛ arabuw ma mɛ diɲɛ jɔnni tɛ arabuw ma bi dɛ hɔn dɛ parce que pétrole b'u fɛ yen nafolo b'u fɛ yen ala ko
nɛɛma an ni ala dun bɛ nɛɛma mɔgɔ kan a bɛ mɔgɔ de bila k'a kɛ nɛɛma lakile karamɔgɔ y'o de ye anw bolo ni n ka dalilu donc nin ye kɛnɛ fɔlɔ de ye ne bolo me kalo tɛ an ma mawuludu sigi ka kɛnɛ dɔ sigi ko ka karamɔgɔ wale ɲuman dɔn a Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ni ɲɛmɔgɔw ni tɔndenw y'o labɛn u ye yɛrɛla baara le k'an b'u fo k'an b'u fo folikɛla bɛɛ kumana an ka foli b'a bɛɛ ye hakili la hali n'a danna o ma n'an taara so kɛnɛ sigira kuma foyi yɛrɛ tɛ anw da ni kumalaw ma min fɔ ka ban an baw an karamɔgɔw u ye kuma min fɔ an tɛ se ka foyi fɔ bele ka tɛmɛ o ta kan bawo misi ye wugu min nɛmu saga y'a nɛmu ba y'a nɛmu sisɛ kɔni ta tɔ ye dakala jɔsi n'a y'a sɔrɔ n'a tun ko an ka baro yɛlɛma tubabukan na an kun b'an dogo tubabukan kɔfɛ ivoiriyɛnya kɔsɔn mɛ bamanankan na bamanankan fɔ jamana na kodɔnnaw cɛla an hakili la kuma banna de o tuma an bɛna an ta kɛ duwawu de ye comme karamɔgɔ ko ne de y'a fɔ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko Hayidara kɔjama ye kunfin jama de u ma fili wallahi ni ne ye karamɔgɔ kanu ye mɔgɔ o mɔgɔ la tɔnden tɛ dɛ ne de t'a ɲini ala fɛ ne k'an ka karamɔgɔya duloki ou bien ka alihalaya ala kana nɔgɔya ne ma n k'an ka karamɔgɔya présenter karamɔgɔ kanubaa dɔ kɔrɔ ne ye karamɔgɔ kanubaa o kanubaa ye ne bɛ n kalanden bila parce que ala ye faamu dɔ don i la ɲankuma ne na dɔ sɔrɔ n'i ye ten i bɛ se k'an kun fi minɛ mais karamɔgɔw juguw cɛ la ne y'olu karamɔgɔ de i kalanna cogo o cogo i ka kunfin tɛ ne ye ne ye n ban o ma i bɛ tɔgɔ wɛrɛ ɲini k'a la ne na kunfinya tɛ an jɛ bɛ diinɛ min na a bɛ ne kɔnɔ ko ne ka diinɛ in lɔ fɔ k'a ba bi wallahi a dun tɛ bɔ n kɔnɔ fɔ ni dɔ y'a i ɲɛ jɔ ɲɛ na k'a yira n na ko n m'a faamu n bɛ ten de o tuma mun y'an tugu karamɔgɔ kɔ mun bi su in na ne ka baro b'o de kan n'o tɛ a ye min kɛ ne de bɛ n'o f'i ye e ɲɛ t'a la i ɲɛ bɛ min na n t'o f'i ye o bɛ kɛ ka temps perdu le n t'o la an ka discours tigiw y'o kalan papier la sisan bɛɛ ɲɛ bɛ min na Hayidara ko la ne t'o fɔ hakili fana tɛ min faamu Hayidara ko la n t'o fana fɔ ayi walijuw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ karamɔgɔ bɛ ye yen walijuw fɛ walijuw bɛ se k'o fɔ mais ne tɛ waliju ye ma se o tɛ n ka baro la ruhaniyatigiw minnu n'u sera maritaba la ala ko la olu bɛ sigi o ka karamɔgɔ ye lihalaya minnu na ne ka maritaba ma se yen ne t'o fɔ ni ye ne ɲininka ko jɔn ye n karamɔgɔ ye n b'a fɔ seliji ta i kana ni kuranɛ ye n b'a yir'i la bi n nana n'a ye kuranɛ i tɛna jigin ne na n lamɛnni kɔfɛ mun ye n dusukun branché karamɔgɔ la i tɛna jigin ninnu na mun y'o bila k'a kanu ni ne ye karamɔgɔ kanukun fɔ n b'a ɲini fɛ i fana k'a juguya kun fɔ o de don n bɛna n karamɔgɔ kanukun f'i ye i fana k'a juguya kun fɔ n'an tilala an bɛ mikoro d'i ma i fana k'i ta fɔ mun n'a man di ye ka Musa Konate Siriman Konate a hakili la Turew cɛla a y'an bɛɛ kunna wolo an kɛ Kunalijɛ a kɛra ten dɛ ayiwa an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ a dɛmɛbaa bɛɛ ye ka dugawu kɛ motika bɛɛ ye bi su in na an bɛna kuma karamɔgɔ kan k'a wale ɲuman dɔn o tuma an bɛna an ka walanda bɔ min kuranɛ kɔnɔ bon diɲɛ laban baara bɛɛ nɔgɔyara wajulu de n'i kumana bi dɔrɔn diɲɛ laban mɔgɔ kalannen ninnu bɛ wuli cogo ɲini na ne dun bɛ fɛ ka kɛ wulibali ka kalanden wulibali de n'i tɛ fɛ ka wuli i da kuranɛ ma o tuma an bɛna bi su in na baro kɛ karamɔgɔ de kan ka sira ɲini karamɔgɔw fɛ an faw fɛ sherifuw fɛ karamɔgɔ sinjiw fɛ u ka dugawu k'an ɲɛ an bɛna min wala k'an dɛmɛ an ka se k'a fɔ ala kosɔn
ya rabbi abe bo anda ya rabbi kuma mun be foya ala ka ke noray ka do mobti kono amin ya rabbi amin aslamo ko do naw fe on ba fo mali be periode mina mali durante farafina bedo me fo farafin nga do ni balima fla kele la sécurité haya wala ni balima fla kele la jone sera isera jonde la kuma ambe do ke farafina yedi ni farafin go ba do jugu min ba le no fe farafin di farafin yejibo Allahu akbar konate kramo sege kunye mo kaninde do ya rabbi ala ka to anga nyogo longa nyogo hinamina ala ka to anga nyogo longa nyogo hinamina ya rabbi dusu kasi ala ka yele ma se wala wala yayi ala ka yele ma no yala mali de ye ko don ta yoro e farafina ni bite wala babni inspiré andi konate oh sinamu ya dugu de flek kashila lahi anga directeur kumana ko mobti sodo baba amba fo hali gonga mobti sodo baba wallahi moti e faso nyuma ye hali sigatala sinamu ye nyogon soro yande e gunye sinamu ya be guminga bo sinamu ya be yoro me kelele ti atsika ke lahi fɛn minnu bɛ farafin bolo n'an tun y'an ta mara yo tubabu y'u ta mara cogo min an ka fɛnnin dɔ sɔngɔ ka siya avion kɛmɛ ye o dɔ ye sinankunya ye ya rabbi ala ka hakilisigi la na moti ala ka bɛn la na moti ala ka hɛrɛ la na moti moti bɛ mali de ya rabbi ala ka ɲɛsuma la na mali mali yɛrɛ bɛ manden jamana de ka afrique de l'ouest la ala ka hɛrɛ la na ye a ye duwawu k'an yɛrɛ ye n'o tɛ an yɛrɛ ivoirien gansan tɛ bi an dora ɲɔgɔn wele la anw yɛrɛ ma siran mali kɔrɔba kɛ koyi an ka mɔgɔw b'an to an ka bɔ cogo di parce que ko ka ɲi bɛɛ la fɛn min bɛ mɔgɔw ladi an ka jamana daw yɛlɛlen tɛ pour que i ka sira sɔrɔ a bɔlɔn de ka ca anw y'o de hami nin bɛɛ ye gɛlɛya de o tuma ye duwawu k'an jamana fana ye ala ka na ni bɛn ni hɛrɛ ye ala ka dusu suma d'an ma sɔli ala rasuli o tuma kuranɛtigi ni bɛ yan kuranɛ dayɛlɛ an ka karamɔgɔ wale ɲuman dɔn munna an t'a wale ɲuman dɔn ɲininkali bi an ka discours tigi ye fɛn dama dama fɔ yan f'i k'a dɔn ko an karamɔgɔ a Seyidi Seydou Ousmane Banana Hayidara ale tɛ Mali bɛɛ la nafolotigi ye ou bien a ka nafolo ka ca Mali nafolotigi bɛɛ ye yan premier lo wa deuxième lo wa troisième lo wa quatrième lo wa cinquième lo wa est ce que a sera ka compter là wala mais an ka ni nafolotigiw suma ka filɛ karamɔgɔ ye min kɛ ala ye mini min nɔgɔya a n'a ka jama ye a kelen ye min kɛ minnu n'u b'a duguma nafolotigiya la o tɛ dɛ ani minnu n'u ka kan ka taa sanfɛ ni o Mali nafolotigi bɛɛ ye Hayidara ladege Mali ka di magan ye ni Mali nafolotigi bɛɛ sera ka ekɔliso 300 jɔ nafolotigi minnu bɛ komi Hayidara ani ka taa sanfɛ n'o bɛɛ ye kalanso 300 jɔ n'o bɛɛ ye ekɔliso 14 jɔ n'o bɛɛ y'i jɔ dɛsɛbaatɔ ba yirika kɔrɔ Mali dɛsɛbaatɔ tɔ bɛ to joli ye munna an t'a wale ɲuman dɔn a ka kan a kelen tɛ wajulikɛla ye Mali la mais a kelen ka wajuli o ye nɔ min bɔ ni Mali wajulikɛla bɛɛ jijara k'o nɔ ɲɔgɔn ɲini Mali ka di Madinɛ ye nin de kosɔn an bɛna wale ɲuman dɔn ka kɛnɛ sigi a ye ya rabbi baraji min bɛ sɔrɔ bi wajuli la ala k'o baraji ala k'a bange karamɔgɔ si la ala k'a bange a ka denbaya la ala k'a bange a garizigɛ la ala k'o k'a kalaya bonya صلي على رسول الله أمر بسم الله نعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم جناب برودام نامبان كاريفا ستيلا نعم نين او على كدو انا نجوچه امين
shaytanɛ do shaytanɛ ni ala ma kɛlɛ ko ala tɛ kelen ye naam ayi i ko mun de ya mɔgɔ si tɛ yen ko i ka tawhidu ka kɔrɔ shaytanɛ ye te o ko tawhidu ye joli o m'a fɔ saba don o ko ten ko uluhiyya rububiyya al asma wa sifat ni tawhidu saba jani e k'a ye kitabu la shaytanɛ de y'a pratiquer a ka kɔrɔ i ye tawhidu la Allahu akbar tawhidu ko problème tɛ shaytanɛ na ayi mun problème de bɛ shaytanɛ na a ye mɔgɔ dɔ ka dɔgɔya yɔrɔ ye ala kun ye min bonya o de kosɔn duwawu in labɛn ka ɲɛ dɛ n'ala ye min bonya ala kana dɔgɔya yɔrɔ yira an na amin ya rabbi kunangoya b'i sɛgɛrɛ munna mɔgɔ ba kelen ɲɛ bɛ bonya yɔrɔ la nin na e kelen de ɲɛ bɛ dɔgɔya yɔrɔ la est ce que ko t'e ɲɛ sɛgɛrɛ Allahu akbar est ce que kara dɔ ti e nɔfɛ ɲininkali bɛ yen bɛɛ ye bɛɛ min bonya bɛɛ ye mɔgɔ min bonya yɔrɔ ye e ma se ka yɔrɔ wɛrɛ y'o la fo dɔgɔyali ma kunangoya b'i sɛgɛrɛ siga t'a la yɔrɔ mɔgɔ ala ka dɔn ni shaytanɛ cɛ nin de y'a sɔrɔ ta nin de y'a sɔrɔ shaytanɛ bonyana de k'a sugu bɛɛ da kuranɛ ko wa izu kulna lil malaika usjudu li adam fasajadu illa iblis aya tɛntɛn ka ɲɛ dɛ ko kuma min wa izu kulna lil malaika kuma min an ko mɛlɛkɛw ma usujudu a y'a majigi a y'a tɛnbiri li adam mais ko fasajadu ko mɛlɛkɛ bɛɛ y'a tɛnbiri ko illa iblis ko fɔ iblisa yanni ko fɔ sisan iblisa dun tɛ mɛlɛkɛ ye donc a ka istisna umun kati ke ka shaytanɛ k'a damana groupe ye a kelen ye ko illa lakin iblisa kun bɛ mɛlɛkɛ jama cɛla mais mɛlɛkɛ kun tɛ kana minal jinni fa fasaka an amri shaytana palangana ka bɔ ala ka sira de kan mun y'a palanga ɲininkali bɛ yen Konate a ko lam akun a asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun Allahu akbar Konate he ingra mɔgɔ ala kan kisi lɔnni ma lɔnni min bɛ mɔgɔ ka bonya yira an na lɔnni min bɛ mɔgɔ ka dɔgɔya yira an na ala ye mɔgɔ min bonya Allahu akbar a fɔ amina amin ya rabbal alamin i ka nin sigi o kunna den dɛ aya shaytanɛ y'o lɔnni de sɔrɔ dani na a t'a ni mɛlɛkɛw cɛ mais alabato la a tɛmɛn'o kan siga t'a la a bilala jinɛw ɲɛ a bilala mɛlɛkɛw ɲɛ alabato kosɔn ye alabato de ye shaytanɛ sigi mais a nana lɔnni de sɔrɔ lɔnni jumɛn ala ko kuma min ko mɛlɛkɛw k'u majigi adama ye shaytanɛ le ko ala ma ko ale tɛ jɔn ye ko ale tɛ mɔgɔ ye lam akun ko ale tɛ mɔgɔ ye fiyewu ka kɛ asjud ko ale k'i tɛnbiri li basharin ale le ka adama ka bashariya lɔ ni dun ko bashariya dɔrɔn i ka problème caman de ye tali Allahu akbar wallahi bashariya la nege b'a la n'o ye hinɛ ye bashariya la nanta b'a la bashariya la siran b'a la bashariya la ɲinɛ b'a la bashariya la a n'a nɔfɛ ko caman de don bon ninnu de ye problème wele fɛn ye Konate wala shaytanɛ ye problème de y'an fa adama a y'a dɔgɔya yɔrɔ de ye a dɔgɔyara bolo ka sɔrɔ ala le k'a bonya siga t'a la a ye min fɔ nkalon tɛ dɛ a ko ale tɛ a majigi danfɛn ye li basharin farisogotigi min sɔlisɔlin farisogotigi min yɛrɛ bɔra bɔgɔ ndorondoro de la min hamain bɔgɔfin finya Allahu akbar Konate wala bima mɔgɔw bila farafinw kɔ dɛ shaytanɛ ko an fa adama finali
Allahu akbar. ko farsogo tigile ko a bɔra mɔgɔ la ko ale t'i ma jigin a ye Naam. malimankɛ problème bɛɛ bɛ wolo yan de Haya. i jija i ka kow filɛ a ɲɛ ɲuman kan Haya. n'i ye mɔgɔw ye ka mɔgɔ min tan do kɛ Naam. n'i ma tan do yɔrɔ y'a la i da di Haya. O y'a ɲuman ye. n'i ye mɔgɔw ye ka mɔgɔ min bonya n'i ma bonya yɔrɔ y'a la i se bɔ a la mais wallahi kana dɔgɔya yɔrɔ ɲini n'o tɛ i bi bɔ i dɔgɔya yɔrɔ de kan Allahu akbar. Siga t'a la. Konate. mun de la Naam. ɲɛ wɛrɛ t'e kun ka yeli kɛ mɔgɔw la f'u wo ma yɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw lebu tɛ kɛ sutura ye ka da e kan mɔgɔw benni tɛ kɛ e wuli sababu ye mɔgɔw tiɲɛni tɛ kɛ e dilan sababu ye mun de la i bɛ fɛ k'i don ala n'a ka jɔnw cɛ Allahu akbar. Ɲininkali bɛ yen. Naam. ala ko sitana ma a ma jaabi dɛ A ko a ko fa kuruji ko tɛmɛ ka bɔ yan Allahu akbar. a y'a gɛn de dɔrɔn fa kuruji ko bɔ yan munna Naam. i bɛ gbɛn kɛ parce que sitana ɲɛna dɔnni de b'a la jaa ka dɔnni ye fili lɔnni de Allahu akbar. a ye nin bɛɛ fɔ n karamɔgɔ n'i le jɔnna nin na k'a ka dɔgɔ e yɛrɛ y'a dɔgɔya yɔrɔ ye min b'a bolo n'i le m'o bonya Naam. ko a wolola i ɲɛna ou bien a kalanna i bolo a dɔn a ye kalan min k'i bolo o danna ala bolo o fitinin tɛ yen Siga t'a la. Tɛ yen. n'i jɔnna si la ni min b'a la i man ka jɔnna ala y'o da Naam. Konate. n'i jɔnna garizigɛ la joli min b'a golo kɔnɔ i man ka jɔ o la Pewu. ala y'a da Siga t'a la. kana jɔ mɔgɔ si la i ye bonya kasa ye mɔgɔ min na n'o tɛ i bɛ kunnangoya sara cɛ Allahu akbar. ala ye sitana gɛn parce que a ye mɔgɔ ka dɔgɔya i ye ala kun ye min bonya Siga t'a la. ala ye sitana kunnagoya a ye lɔyɔrɔ nata ani lɔyɔrɔ min man kan problème bɛɛ ju filɛ yarabi ani lɔyɔrɔ min man kan ala kana ɲɛba fɛ ala ko a ka taa ka bɔ yan i bɛna faamu ko tawhidu kun b'a la dɛ o yɔrɔ bɛɛ sitana ko rabbi Naam. rububiya ma dafa tawhidu ko ma don sitana ni ala cɛ dɛ Naam. ayi Ayi. mɔgɔ ko Allahu akbar. i jan don ala la Haya. tana saba bɛ yen n'o yiri ka donni na lahara hali ni kiraw baraji taara i bolo i ɲɛ bɛ wɔsi A wala wala. tunga jati ye ni kuranɛ sigilen don yan Haya. Konate. a fɔlɔ mɔgɔw lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ ni nɛn wɛrɛ tɛ da mɔgɔw tiɲɛ nɛn kɔ mɔgɔw lamɛn tiɲɛ nɛn mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ nɛn mɔgɔw kɔrɔfɔ nɛn n'o nɛn de tora e da hali ni kiraw baraji taara lahara i bɛ ja dɛmɛ na Allahu akbar. Konate. ala ko la yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizalamin lil abid Aforati. ni y'a fɔ a ti yɛlɛma dɛ Ayi. ala dun y'a f'i ye ko wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da Siga t'a la. dɔ kana dɔ kɔrɔfɔ Naam. a filanan mɔgɔw ka nafolo n'o de kɛra e balo ye hali ni kiraw baraji taara lahara i ɲɛ wɔɔrɔ Allahu akbar. Wala wala. i kana mɔgɔ dɔ ka hakɛ ta ko ka da i ka silamɛya la ala t'a to fiyewu parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wa ma kana linabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah Allahu akbar. ko a tɛ ku nabi ɲuman na a ka kansɔɲani kɛ a tɛ ku nabi ɲuman na a ka walifɛn ta ko ni mɔgɔ min ye walifɛn ta k'i bɛ na n'a ye lahara ala ko waman mɔgɔ o mɔgɔ cɛ tɛ dɛ muso tɛ dɛ foyi tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye walifɛn ta k'i bɛ na n'a ye lahara n'a dun fɔla i ka na n'a ye lahara i b'a bɔ min yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard Allahu akbar. Siga t'a la. a sabanan Naam. mɔgɔw joli n'i ye mɔgɔ dɔ si tigɛ lahara i ɲɛ bɛ wuli dɛ Allahu akbar. ala ko wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima Naam. ko a kana a yɛrɛ kun faga o kɔrɔ i ka n'i mɔgɔ ɲɔgɔn faga Pewu. ile ye mɔgɔ de i kan ka kɛ mɔgɔw ɲɛnamaya sababu ye man ka k'u faga sababu ye Pewu. A man kan. ala min ye an da o ala hinɛna an na wala y'an bɛ ko kɛ ala la n'an ka wulu y'a kɛ an b'a kunji Siga t'a la.
kɛnɛ kan ko wulu b'i bolo so kɔnɔ kuma dɔ i bɛ taa n'a ye Kongo la n'a ye sonsan minɛ i bɛ bu ɲimi ka kolo d'ale ma et puis wulu sɔnna ye a b'i kɔ o la ye n'a ye to dun n'a ma ban a bɛna a tɔ k'a fɛ yirikulun dɔ la ten a b'o nɛmu a b'i kɔ ye et puis a b'i bonya o kan a mako tɛ nafolotigi la a mako tɛ faama na o b'i kɔ e t'o jate koba yɛrɛ ye don o don ni muso ye sɛ wɔrɔti k'a bila n'i nana sɔrɔ wulu y'a ɲimi i b'a kunji et puis bɛɛ b'a fɔ k'a jogo tiɲɛna wallahi a bɛ bɔ yen ka sɔrɔ e ma wulu dan dɛ ale yɛrɛ bɛ ka ko ɲɛ e ye mais e ti ka foyi ɲɛ ala ye a ko i k'a to i ko i tɛ mais a b'i faga pewu o ma kɛ a ye sanbɛrɛ to a ka mara la ka mɔgɔ bila k'i ladi siga t'a la ala muɲuna i kɔrɔ mun na e tɛ muɲu tɔw kɔrɔ mun na ɲininkali bɛ yen ala ka don a ni seitanɛ cɛ n bɛ fɛn kelen de nɔfɛ lɔyɔrɔ ko in n'i ye mɔgɔw mankudutɔ ye i ye ko sɔrɔ n'i ye a dɔgɔya yɔrɔ la e kan ka seliji minɛ ala k'o dogo i la parce que a man ka kɛ ten o ala bɛ mɔgɔ min bonya n'i taara tigi ɲininka a t'a lɔn mun na ala k'ale bonya ni dun ye mɔgɔ filɛ mɔgɔ le el kemalu lillahi mɔgɔ si tɛ yen min dafara mais mɔgɔ bɛ yen min ka ɲi ala m'a fɔ i ka dafa f'i ka ɲɛle i tɛ se ka dafa i bɛ se ka ɲɛ munna mɔgɔ tɛ dafa fɛn saba kosɔn fɛn saba bɛ mɔgɔ la o kosɔn mɔgɔ tɛ se ka dafa a fɔlɔ ɲinan a filanan fili a sabanan dɛsɛ nin bɛ bɛɛ la bɛɛ b'i ɲinan i kan ka ko dɔ kɛ ɲinan b'i bali k'a kɛ o tuma i kan ka min kɛ n'i ɲinɛna n'i m'a kɛ o bɛ kɛ fiɲɛ ye kɛ i tɛ se ka dafa i kan ka ko dɔ to i bɛ ɲinan k'a kɛ o tuma i man ka min kɛ n'i y'o kɛ fiɲɛ nana kɛ i tɛ dafa jɔnni tɛ ɲinan o tuma ala de dafalen don mɔgɔ tɛ dafa mais i bɛ ɲinɛ bɛɛ i bɛ ɲɛ dɛ mɔgɔ tɛ dafa mais i muso b'a fɔ i ka ɲi mɔgɔ tɛ dafa i denw b'a fɔ i ka ɲi mɔgɔ tɛ dafa i sigiɲɔgɔnw b'a fɔ i ka ɲi mɔgɔ tɛ dafa i baaraɲɔgɔnw b'a fɔ i ka ɲi ni kungo t'i ni ninnu cɛ ala man jugu dɛ a filanan fili n'a fɔra fili ye catégorie de ye quoi mais fili catégorie babaw bɛ yen catégorie cɛmancɛw bɛ yen a catégorie dugumalaw bɛ yen nin catégorie saba mɔgɔ si tɛ danni na ko o fili dɔ t'i la n ko danni na ye ani isumako tɛ bonda kelen na n karamɔgɔ i ɲɛ to i ka kuranɛ kan n bɛ na mɔgɔ sensi les cinq sens de l'être humain mɔgɔ sobilan 5 yɛrɛ olu yɛrɛ danna ni fɛn dɔ ye min bɛ fili wele o sobilan 5 ninnu na a jumɛn fanga ka bon a bɛɛ ye ɲɛ n'i ye bolo ye k'a ta n'i bolo sera k'a ta a y'a ye n'i ye sen taamatɔ ye ka taa a y'a ye a b'a fɔ ko n yɛrɛ ɲɛ ko n m'a mɛn dɛ ko n yɛrɛ ɲɛ donc an ye ɲɛ bila tulo ɲɛ tiɲɛ tɛ mais physique sariya la ale ka ɲɛ bila fili dɔ kɔnɔ ɲɛ ma se k'a woloma hali sini i m'o faamu dɛ n'i ye mɔgɔ dɔ bɔ diɲɛ yɔrɔ dɔ sisan min ma deli ka mobili ye a ma voyager a ma boli fɛn ko mɛn ka na sigi terrain kɔnɔ k'a ɲɛ sirilen sigi terrain kɔnɔ k'a ɲɛ fo ni miniti dama a ka to ka gɛrɛfɛ filɛ ka tila k'a ɲɛ siri a nɔ na ka taa n'a ye a bɔyɔrɔ la bolifɛn ko nin foyi tɛ yen ka taa ɲɛ fo ni k'a ka baro kɛ a bɛ baro kɛ cogo i b'a dɔn wa a b'a fɔ ale bɔra yɔrɔ dɔ k'o yɔrɔ ko kuru ni yiri bɛ taama k'u bɛ boli ka na tɛmɛ in na tiɲɛ tɛ yan ne donna mobili la yiriw de tɛna tɛmɛ vitesse la est-ce que tiɲɛ tɛ yan ɲɛ b'a ye ten de o ye physique ka sariya bilalen de ye ka ɲɛ bila fili la ka yiriw lataama a ɲɛ kɔrɔ ka sɔrɔ yiriw tɛ taama dɛ ale de bɛ taama na mais ale poids bɛ masi min kan o masi giriya degré de b'o wele i ka faamu donc o loi ninnu ka ɲɛ bila fili la i bɛ ko dɔ ye ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ tilemana n'i ɲɛ sara i min nɔgɔtɔ n'i ye kɛnɛgbɛ dɔ ye subahanallahi baji kɛnɛba ɲɛ b'a ye ten de
ni bolo tufara ka kɔsegi mɔgɔ min ma deli k'a phénomène ko mɛn mɔgɔ min y'i tigɛ tufa ka taa lahara i tɛ kuma fɛ b'a fɔ min nɔgɔ tun bɛna an faga an suru ɲɛna bada la a ye sama hali a ma se k'a sɔrɔ n'i taara kɛnɛ yɛrɛ kan ba tɛ fili le o don siga t'a la mɔgɔ ɲɛ bɛ ko dɔ ye i ma tiɲɛ ye Allahu akbar bilahi mɔgɔw ye den de ye Anna Mariyama bolo den dun sɔrɔ cogo lɔnnen don o kosɔn a ye caman bila fili kɔlɔnkolon kɔnɔ mɛ tiɲɛ na o ye min ye a tɛ ten mɔgɔ ti dafa ɲɛ kosɔn o kosɔn min t'a bɔ i ye kana juger ko i ɲɛ y'a ye dɛ mɔgɔw ka jurumu ka ye t'i bolo Allahu akbar a sabanan dɛsɛ wallahi mɔgɔ man ka ko dɔ kɛ i bɛ dɛsɛ nafolo ko dɛsɛ bɛ yen cogo min kɛnɛya ko dɛsɛ bɛ yen limaniya bɛ dɛsɛ yɔrɔ dɔw la a ye karamɔgɔ lamɛn ka ɲɛ karamɔgɔ ma fɔ a ka wajuliw senfɛ ko an ka kɛ mɛlɛkɛ ye a ko an ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ de don dɔw la i bɛ dɛsɛ o tuma ala ka don an ni sitanɛ cɛ sitanɛ min ye dɛsɛ ni ɲinan ni mɔgɔya ye fiɲɛ ye an fa adama na k'a sɔrɔ ala ye nin bɛɛ ye adama na ka tila k'a bonya Allahu akbar naam Bismillahir Rahmanir Rahim. n'an bɔra yen an b'an sinsin ni foroba ala tɔgɔ ye ala min lɔn ka di ni a kanuba lɔn ye ala mɔgɔ le lɔn ka gbɛlɛ ala lɔn ye kuranɛ kalan ka ɲɛ kana ŋunan dɛ kuranɛ bɛɛ jigi i tɛna kɛlɛ ye mɔgɔw ni ala cɛ yɔrɔ si ko o ko ale ten a kalan ka ɲɛ a filɛ ka ɲɛ kuranɛ segin ka kuranɛ le filɛ ka ɲɛ i balanko dɔw o de ye dibi don i ni kuranɛ cɛ mɔgɔw ni ala ma kɛlɛ ko a ma danni kɛ u ma fɔ wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna ala ko wallahi ni y'u ɲininka ko jɔn de ye san da k'u b'a fɔ ale ala jɔn de ye dugu da k'u b'a fɔ ale ala mɔgɔw ni ala kɛlɛla min ala ye mɔgɔ min don u n'ale cɛ k'a kana kuma mɔgɔw fɛ olu de ma kɛ mɔgɔw ɲɛnamɔgɔ ye ala ɲɛnamɔgɔw le ma bɛn mɔgɔ caman ɲɛnamɔgɔ ma kɛlɛ wolola ye de Firawuna ko nabila ye Musa ma ko alam nurabbika fina walida ni ala ba mɔgɔ ci ne Firawuna le bɛ ci e kɔni dɛ alam nurabbika fina walida aw ne ma i balo an fɛ yan e ma to an ka du kɔnɔ yan alam nurabbika fina walida yala e ma to an fɛ yan wa sabara min kun b'i sen na ne fa de kun b'a san i kun b'anw ka to de dun yan wala bistafina min umrika sinin yan ka to de dun yan fo k'i kɔgɔ wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta et puis ne ma wale jugu kɛ wale jugu min ye e Musa ka wale jugu ye mɔgɔ m'o kɛ anw fɛ yan wa anta minal kafirin ni kafiri bɛ dugukolo kan Musa e de y'a fɔlɔ ye Allahu akbar wallahi Firawuna kun b'a sɛbɛ la tiɲɛna nabila Musa y'o ka to dun tiɲɛna a marala u fɛ yen tiɲɛna a ye waleya dɔ kɛ Firawuna ka du kɔnɔ mɔgɔ ma kɛ parce que a ye Firawuna ka gardi dɔ boxe a kɛra o sata ye Allahu akbar hey garamɔgɔ ala lɔn ka di a ka kiraw ye ala lɔn ka di ala mɔgɔw ye ala ni mɔgɔw bi kɛlɛ mɔgɔw de fɛ Firawuna ninnu ka lu kɔnɔ a tɛ Firawuna fɔlɔ ye nabila Yusufu lamɔna Firawuna dɔ de bolo a ye place di Firawuna dɔ de ye place d'a ma nabila Isa kun bɛ farafinna yan Firawuna dɔ tile la a ye san 12 kalan kɛ farafinw na yan nabila Ibrahima tɛmɛtɔ a ye farafin dɔw sɔrɔ yen mais ala ko Firawuna ma munna a ye Musa ci a ye kan fɔlɔ min fɔ ko innahu tɔgɔ ani mɔgɔw Allahu akbar ani mɔgɔw wala konate a kana k'aw ɲɛkɔrɔ ko ala mako bɛ fɛn dɔ de la mɔgɔ fɛ inna allaha ghaniyun ala mako tɛ danni na kuma tɛ danfɛn ma Allahu akbar bato ye danfɛnw de kungo ye ala kungo tɛ bato ti fɛn ye ala ye a kan ka fɛn ye danfɛnw de mako bɛ bato la danfɛnw de ye bato deli ala fɛ an b'o bato kɔrɔma ɲɔgɔn dɔ de la ni bato bɛ fara ɲɔgɔn kan mun don wala siga t'a la ni nana n ka so n'a ye to dun n'i tɛgɛ ko ni tilalen bɛ mun fɔ
abekata motiya aha hala on ve ko bari Allahu akbar abekete sigatala ni ye samara nyuma sanga dima aha ika du isena ni ye samara mi ne be mu fo abarka abekata ya moti hala on ve ko bari Allahu akbar ni ye fini nyuma dima be mu fo abarka abarka aha moti ka abekata ya ibna bato koroi konate mais ni ma fo ne ka to la ko barka o aha o be do bo ngama lo bora la ai abdo bo nyo bora la ai abe ngama lo furu chia ai ni ma fo abe mungena oi ayile la bole yi do mala sigatala kenaka mais ni ma fo du aha eti lafia sigatala ibarikati ke malo bora yi kabla ne kaso Ayi. ibarikati ke sanyo bora yi kabla ne kaso Ayi. ibarikati ke sumaye ka dinema Ayi. mais hakili be jigila Aha. hakili tigi be bi jigila Siga t'a i la. yere bi jigi yere la Aha. fɛn min dana kabla mɔgɔ la n'o tɔgɔ ko hakili de o hakili de ko ale ti ɲɛ Aha. f'a ka ɲuman lɔnbaga fu aha sigatala hakili y'o wajibiya Ah. a bɛ min na kan hakili bɛ min na i hakili b'a wajibiya Siga o de t'a la. b'i bila i b'i jatigi kɛ ni sɔgɔma aha ka sɔrɔ i ni sɔgɔma tɛ kɛ sosara ye sigatala atikaye piu mais i ko i ye samara ɲuman di ko i y'a kɛ di abarka i y'a kɛ di i y'a don i sen na aha i ye fini ɲuman kɛ di nyadun kana an bɔ aha n'i ye ne barika an ka samara ɲuman kɔsɔn aha i bɛ samara don sen min na ah samara de valeur ka bon ou bien sen de valeur ka bon c'est de valeur kabu mais anw hakili b'a wajibiya ka samara dila fo cogo di ka ɲina sen danbaga kɔ a bɛ se ka kɛ cogo di bato wolola yan de konate Ah? aha n'i ye ne fo ko nin ce samara ɲuman na i k'an ka sentigi fo ko a nin ce sen danni na bato filɛ ala m'a ɲini dɛ i hakili de y'a ɲini sigatala aha konate ah an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye aha ala min ye hakili da hakili ye bato wele ko fɔ a ka kɛ ni hakili ma bato sɔrɔ a ma dafa ni hakili ma bato sɔrɔ a ma lafiya ni hakili ma bato sɔrɔ a ma kɛnɛ sɔrɔ ni hakili ma bato sɔrɔ a ni siti de bɛ ɲɔgɔn na wa man arada an dhikrina fa inna lahu ma'ishatan donka aha sigatala konate an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala yɛrɛ lɔn ka di koyi ah mais a bɛ min bila ka na kuma an fɛ olu de lɔn man di Allahu parce que akbar ala ɲɛnamɔgɔ tɛ kɛ bɛɛ ɲɛnamɔgɔ ye sigatala farana ko nabila musa t'ale ɲɛnamɔgɔ ye le aya foti magankaw ye ɲɔgɔn ɲininkale ko a unzira alayhi zikrun min baynina aha ala k'a fɔ a bɛ mɔgɔ ci kana k'u kana mɔgɔ waju o ma kɛ mɔgɔ si ye anw fɛ yan o mɔgɔ ma bɔ yamani o ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ o ma bɔ du wɛrɛ kɔnɔ fo yatimanden dɔ aha kira ma kɛ maganka ɲɛnamɔgɔ de nam man sinsin ni ala tɔgɔ ye o ka kanke konate ala min bɛ mɔgɔw sugandili yakhluqu ma yasha'u aha wa yaftaru wa ma kana lakum aha الخيارة Allahu akbar jando kurane na de aha sino sini madrasa do bibo sigatala ko minga ala dia aboda nam me dani na be wolomani de ke aha ala ye danvyon da amu kanyani ala ye kiyali ka bi tunyoli ke Allahu akbar ye muna konate ala ye rebe kayali ka aha ha nam ni en bolo wuli sa ko mba ci kun sisa ni bere e ba ke di aha e be bolo ke ka bloqué sigatala muna e bolo ti fari do ya ah ha ado e fari do lo me ani ku manka aha parce que ni bolo karila no tugu cogo ma ɲa an b'o tigɛ a b'a kabi bolo tigɛra n kɔni lafiyara mɛ n'a sera kun ma n'a y'o tigɛ ka bɔ a la kabi ni kun tigɛra n lafiyara o tɛ se ka bɔ kun ni bolo man kan sigatala konate aha zɛbɛ ni miiri bɛ kunkolo la fasa de bɛ bolo la fari fan bɛɛ man kan ni ala ye kɛɲɛli kɛ a bɛ tɔɲɔli kɛ sigatala konate ne ye kuma gɛlɛn fɔ yan sisan n'an kaɲana wajuli bɛ ɲagami ayi ni ne ye ladege in na mina la dɔrɔn abi nyawi sigatala fari fan bɛɛ man kan pew
bolo ka baara ye minɛli ye n'i y'a bila taama na a t'a ɲɛ da ka baara ye kuma ye n'i y'a bila filɛli la a t'a ɲɛ ɲɛ ka baara ye filɛli ye n'i ye dumuni sɔrɔ a la i b'o tɔ to lɔgɔma bila siga t'a la fa'tabiru ya ulul albab kaɲali tɛ yen a tɛ yen pewu an bɛɛ ka kan wa i b'o fɔ ne ɲɛna naam dɔgɔtɔrɔ de banabaatɔ ka kan ayi comme e ka kɛnɛ i b'a fɔ an bɛɛ ka kan n'i banana t'o fɔ dɔgɔtɔrɔso la ko nin même chose a bɛ pikiri biɲɛ bila i kɔrɔ ka taa so a man kan o an man kan pewu silamɛya ye ɲamalɔ ni kolɔn diinɛ de ye n'i ka limaniya bonyana i ka lɔnni ye i bɛ tiɲɛni kɛ siga t'a la ba e bɛ ko filɛ cogo min ala m'a fɔ ten pewu kodi an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min banna kaɲali ma parce que mɔgɔw ma ala minɛ ka kaɲa ni ala ye mɔgɔw minɛ ka kaɲa a y'a ka kuranɛ aya dɔ sɔsɔ wa atu kulla dhi haqqin haqqahu ko a ye hakɛtigi bɛɛ ka hakɛ d'a ma naam a y'a fɔ ten mɔgɔ min sira ɲɛna ko mɔgɔw ka lafiya ani mɔgɔ min sira ɲɛna ko mɔgɔw ta ka tiɲɛ ni ala y'o fila bɛɛ minɛ ka kaɲa i bɛna nin kuranɛ aya in kɔrɔ ɲini ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko afa naj'alul muslimin kal mufsidin am naj'alul muttaqin kal fujjar Allahu akbar nde yɛrɛ koroyalaw kɛ i n'a fɔ jatɔw wala wala nde yɛrɛ korobagaw kɛ i n'a fɔ tiɲɛnikɛlaw an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye o ka kan ala min ma mɔgɔw kaɲa bawo mɔgɔw ma ala kaɲa siga t'a la naam ثم نصلي ونسلم على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق n'an bɔra yen an bɛ sɔli ala ka kira kan hadisa dɔ bɛ fɔ ko ala kira ko ten sallallahu alaihi wa sallam karamɔgɔ n nana hadisa minɛ yɔrɔ la wala wala ko al ulama'u warasatul anbiya ko lɔnnaw de ye kiraw tiɲɛtabagaw ye kuma in ye tiɲɛ ye dɛ mɛ a fɔra cogo min ɲɛfɔ cogo wɛrɛ b'a la hadisa in di yan an bɛ sɔli ala ka kira kan kira minnu n'u ni tiɲɛtabaga b'u la mɛ anw ye a kuma kɛ bɛɛ ye a tɛ se ka kɛ bɛɛ ye al ulama warasatul anbiya n'i ko lɔnnibagaw de ye kira tiɲɛtabaga ye n'i m'a woloma lɔnnibaga min ka baara ye tiɲɛni ye n'i ko ye kira tiɲɛ ta don i ko kira tiɲɛ ye tiɲɛni de est ce que o de don ayi o tɛ a wala wala ne tɛna a wala wala dɛ n bɛna bɔ kuranɛ de kɔnɔ haya kɔnɔtɛ tiɲɛtala ye fila de ye kuranɛ ka fɔ la naam tiɲɛtala fɔlɔ kuranɛ ko fa khalafa min ba'dihim khalfun siga t'a la a fɔra ten أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون الله أكبر ko nɔnabila jugu fɔra kiraw ko nɔnabila jugu o kɔrɔ nɔnabila jugu bɛ naam a bɛ u ka baara kɛra mun ye a dɔw salat u ye seli yɛbɛbɛ i bɛ yɛbɛbɛli kɔni kɔrɔlɔn bamanankan na yɔrɔ bamanankan walawala kun tɛ yan walawala kun tɛ sa fɛn yɛbɛbɛli de ye ka fɛn to yen ka valeur bɔ a la ka fɛn yɛrɛ to yen ka valeur bɔ a la Allahu akbar o de ye yɛbɛbɛ ye siga t'a la o don k'u bɛna seli yɛbɛbɛ seli bɛ yɛbɛbɛ cogo di haya walawala seli degré ye saba de ye a degré saba bɛɛ tɔgɔ ko jogo naam wala in kɔnɔ n'i ye sigiyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ n bɛ kuma seli dɔrɔn kan a bɛɛ jogo ye puis degré saba ye degré saba seli degré fɔlɔ k'i jogo ɲɛ i ni danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko wa akimi sɔlat inna sɔlata tanha anil fahsha'i wal munkari k'i jogo ɲɛ i ni danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ seli degré fɔlɔ y'o ye a degré filanan k'i jogo ɲɛ i ni yɛrɛ bakun cɛ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون سلي دغري سبانا كي جوغني إني كالاتشي وأقم الصلاة لذكري الله أكبر الله
الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله قناة الله أكبر an bɛ sɔli kira kan o ka kan kira min ko naam ko tiɲɛtabaga b'olu la kuranɛ ko tiɲɛtabaga ye fila ye ko dɔ ye tiɲɛtalajugu ye naam ko dɔw nana ka na seli yɛbɛbɛ ye mun ye fɛn min kan ka sigiyɔrɔ i kan ka etaji 3 sɔrɔ ni kelen ma y'a la don i m'a yɛbɛbɛ yan siga t'a la n'aw ye jogo bɔ seli la i bɛ tan dɔ ɲini k'a di ne ma seli bɛ mɔgɔ jogo ɲɛ et puis c'est pas magie ye naam n bɛ se k'a démontrer A plus B en mécanique k'a démonter quoi k'a pion bila seli bɛ mɔgɔ jogo ɲɛ cogo min ne bɛ se k'a ɲɛf'i ye dogoya t'a la jinɛmɔriya tɛ silamɛya ka dun silamɛya foyi man dun min man di ye kana kɛ mɔgɔw la a dunya yɔrɔ bɛɛ bi kana an dɔrɔ siga t'a la silamɛya tɛ jinɛmɔriya ye dɛ suya tɛ o ayi a wala wala haza basairu linnasi nin kuranɛ ye ɲɛnakiya ko di tiɲɛtala ye groupe 2 ye naam an ka bi baro bɛ o de kan haya tiɲɛtalaw jɔn don i bɛ candidat wele ka na naam candidat kelen bɛ ne bolo an bɛ ka min wale ɲuman dɔn bi naam ne ka candidat tɔgɔ ye ko Aseyede Sherif Usman Madana Haidara Haidara lo a ma gagné fɔlɔ dɛ an bɛna kuranɛ ɲininka élection bɛna kɛ na n'i ka candidat ye joona joona haya jurisiw bɛ yan naam jɔn de ye kira tiɲɛ ta ni bobo taara Congo la n'a bolila ka n'i lɔ dɛ haya coy diya a ma mɛn dɛ a y'a ye de siga t'a la n karamɔgɔ ne ma kalan dɛ Naam. mais n bɛ dɔɔnin lɔn kuranɛ na haya wallahi et puis n bɛ se k'a ɲɛfɔ makan diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Allahu akbar kuranɛ ni yelen bɛ don yelen bɛ yɔrɔ min dibi tɛ yen kuranɛ ni bɛn bɛ don bɛn bɛ yɔrɔ min bɛnbaliya tɛ yen pew kuranɛ bɛ se k'an ka bɛnw furakɛ normalement karamɔgɔ an bɛɛ kan ka ɲɛsin Mali kan walijuli dɔɔnin k'an ka dusukun bɛn kelen ma siga t'a la karamɔgɔ sera ka mɔgɔ bayiri ka dusukun kɛ kelen ye naam ka sinankunya don an ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔnɔw ni bosow ka sinankunya ɲɔgɔn bɛɛ Mali tɔnden ni Côte d'Ivoire tɔnden jɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ siga t'a la aw Ivoiriyɛnw aw b'an ladege la an yɛrɛ ko Maliyɛnw tiɲɛna ni ye fɛn dɔ y'a fɛ n'a jɛ ka ye a suɲɛ ka taa mawuludu wɛrɛ a b'a y'an na ka na an b'a sinankunya kɛ Allahu akbar kuranɛ bɛ yɔrɔ min bɛn bɛ yen siga t'a la jɔn de ye kira tiɲɛ ta a wala wala hadisa in naam al-ulama'u warasatu donc naam tiɲɛtalaw ye groupe 2 de n ye kelen f'i ye yafo kuranɛtigi Naam. jɔn de ye tiɲɛtala ye naam قال الله تعالى في محكم تنزيله foroba ala kan mɛn a ka kuranɛ kɔnɔ haya a ko di ثم أورثنا الكتاب a ko nin de bɛɛ kɔ Isa ko kɔ Musa ko kɔ kiraw tɛmɛlen kɔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا فخلف من بعدهم خلف ورثوا naam الكتاب ko nɔnabila juguw ye kitabu tiɲɛ fuwo u yɛrɛ ye naam ka seli mɔlɔn bɔ a la ka seli valeur bɔ a la mɔgɔw b'a kɛ u t'a kɛ kun lɔ mɔgɔw b'a kɛ u t'a kɛ k'a ɲɛ naam an bɛ an karamɔgɔ fɔ Aseyedi Sherif Usman Madana Haidara ale min ye kalan jogo bila seli la silamɛya ye ɲɛlɔn de ye kanlɔn tɛ n k'o yɔrɔ ye mun ye naam n ko silamɛya ye ɲɛlɔn de ɲɛlɔn a wala wala anw y'a kɛ kanko de naam n'a bɛ arabukan fɔ k'a kalanna mais ɲinɛ ni arabu kɛra fatɔ ye a bɛ kan jumɛn de fɔ arabukan ɲɛlɔn don seliji bi ɲɛlɔn de Haya. seli bi ɲɛlɔn de kow ye ɲɛlɔn de naam o ɲɛlɔnnaw de tun b'an fɛ yan u b'i kalan i bɛ diinɛ ɲɛlɔn ka sɔrɔ i tɛ arabukan mɛn pew anw ye ɲɛlɔn de bɔ a la haya o de ye seli yɛbɛbɛ ko naam nɔnabila filanan
ala yɛrɛ ka kɛ ye ko summa kiraw kɔfɛ نعم awrasna wal ulama'u warasatu al anbiya نعم awrasna anw de ye tiɲɛ di نعم el kitab ka kitabu tiɲɛ di ala ko an y'a di de a direle ma wa أي ne de ko a dira n karamɔgɔ ma ni n ka dalu sigilen bɛ yan na ni karamɔgɔ ye an k'u ka dossier la a dira ma ni dalu jumɛn ye نعم n kɔrɔ kana perese dɛ an bɛ segin suma awrasna alkitaba allazina نعم istafayna min ibadina taa kuranɛ na o kɔrɔ kuranɛ tiɲɛ dira نعم jɔnw de ma ala ye minnu n'o sugandira jɔnw de don نعم don kuranɛ kɔnɔ ala ko inna allaha istafa adama نعم wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamina dhurriyatan ba'duha min ba'd الله أكبر قناتي allazina istafayna min ibadina ko an ye kuranɛ tiɲɛ di mɔgɔw ma an ye minnu n'u sugandi an ka jɔnw na ala taara fɔ ko jɔn bɛɛ tɛ dɛ ko inna allaha ko k'a dɔn ala istafa adama ale de ye adama sugandi wa nuha ka nabila nuhu sugandi wa ala ibrahim ka nabila ibrahima somɔgɔw sugandi bi baro bɛ ibrahima lakaw de kan wa ala imrana ala alamin ko ka ibrahimakaw sugandi danfɛnw cɛma الله أكبر ibrahima somɔgɔw ye jɔn ye نعم bi u ka représentant ye sherifuw de ودو kuranɛ bɛ fɛ k'a f'i ye ko kuranɛ tiɲɛ dira lu dɔ de ma نعم e b'o sɔsɔ wa أي a diyar'i la هيا an kɛ sinon kuranɛ b'a f'i ye k'i ka n'o sɔsɔ dɛ n m'a fɔ ko ala ko bɛ ko ka hakɛtigi bɛ ka hakɛ d'a ma سكتالا kuranɛ aya dɔ bɛ an b'a kalan ka pan kunna هيا tuma min ala kira sallallahu alaihi wa sallam a donna Makan alikaba boli caman de tun b'a kɔnɔ boliso kun don نعم kira ko ka alikaba dayɛlɛ ka boli bɔ a kɔnɔ alikaba lakile tun bɛ min bolo o tun bɛ fɛ ka résistance kɛ quoi نعم donc silamɛw y'a bolo tun bɛ min ka lakile bɔsi a la ka alikaba dayɛlɛ نعم ka boliw bɔ a kɔnɔ k'a da sɔgɔ ka lakile bila u kun نعم ala ye Jibirila bila ko taa f'u ye ka den mina mɔgɔ la k'a ko o ye tiɲɛ ye mɛ k'a ni den koji bɔ ɲɔgɔn fɛ k'o man ɲi ما ينفيو a faamuna نعم wala ani su ani fata juru sara ma gɛlɛn tɛ dɛ أي جگہ جلني a ye boli bɔ alikaba kɔnɔ ani lakile minɛ mɔgɔ la k'o tɛ kelen ye كيو ko inna allaha ya'murukum an tuwaddu al-amanat ila ahliha ko ala b'a yamaruya a ka kalifa bɛɛ segin a tigiw ma ala bɛ ka nin fɔ a ɲinw de ma ye نعم silamɛw ko u k'a sigi نعم minnu n'u bɛ ka k'u kɛlɛ ala kama dɛ ko k'u ka kalifa segin a nɔ na boli bɔla alikaba kɔnɔ ko ka lakile d'u ma سكتالا an bɔ نعم e m'o kɔrɔ faamu ولا ولا n bɛna walawala هيا tigi bɛ moti la o an yɛrɛ taara dugutigi fo bi أوكيرا tiɲɛ tɛ e ka du kɔnɔ tigi t'o la أبي fɛn jumɛn bɛ diɲɛ na min tigi tɛ min na تي o tuma Jibirila natɔ a nana bi dɔ ninnu fɛ yen yan أي han أي a mana bi dɔ ninnu fɛ yen أي بيو Jibirila natɔ a mana Samori ninnu fɛ yen أي قناتي Jibirila natɔ a mana Makan Sunjata ninnu fɛ yen أي Jibirila natɔ a nana ala kira fɛ yen sallallahu alaihi wa sallam سليم n'o diinɛ kɛra bonya ye bi ko mɔgɔ ɲɛ bi b'o fɛ tiɲɛ yɛrɛ la o k'an ka segin kira somɔgɔw ma هيا ni fɛn ni cɛ ɲuman ni tuma b'a ko ale tɛ se ka jɛ a kɔ a bɛnna min kɔ dun وتبقى على الدوري نعم allazina istafayna min ibadina نعم ala ye minnu sugandi a y'o fɔ ko a ye kira somɔgɔw sugandi kun min kɔsɔn et puis a bɛ se ka ɲɛfɔ ye سكتالا l'heure selen don mais i kana fɛn kɛ an ma tila fɔlɔ نعم minute l'heure di yan critère jumɛn bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya la i ka kɛ kuranɛ tiɲɛtabaga ye i ka kɛ kira nɔnabila ye i ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye hali n'a ma kɛ mɔgɔw ɲɛnamɔgɔ ye ala mu ɲɛnamɔgɔya a bɛ kuranɛ kɔnɔ a sigi sigi ɲɔgɔn kan n ka woloman joona n ka motikaw lamɛn هيا naam الذين اصطفينا من عبادنا naam
ومنهم ظالم لنفسه ni mogo sugandile nuna ibrahima so mogo ni ibrana so mogo la ko mogo bu la zalimun li nafsihi ibe mogo soro yere kunto yana soro uchela o koroyidi u fa u bi o mo che kasra do be se kabla abi se kake parce que ala ko nabi la ibrahima ma akoli wa iz ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي على إلى دي قرآن آية كنا أن فقال إبراهيم قربك ما كان جامنا كو إبراهيم يا قرب قال كو نبي إبراهيم عليه السلام كوني كم مغو نمغي نبي إبراهيم كو أنين كوكي على كو لا ينال أهدية كو netinga dina nyamogo ya chiye di yere kuntonyo lama minuhum zalimun li nafsihi ni aya imbeka feka fiye kwangara mogo ti tonyo like la yere kuntonyo nate kurane de ya sanya sigatala parce que ebeza ka nyamogo ya ansaro nyamogo du groupement wala oluku nyamogo du au conseil wala oluku nyamogo du wallahi haklima nyamogo ye karamogo ye ale de wajuli nyamogo ye sigatala ale de la de ila ma wala de no da yere ka wajuli duman dum ba ve karamogo na bo ci nan danda indu ga de wala ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Bismillahirrahmanirrahim. Angara mugani che atungadi ayam minanati. Nina ni sege ga fo bebita. Do wore biyu fala kundanda yi. Naam. Fala tungadu wolu bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Ana no lu taminula. Katabali sigi ala ka hina nam nasrula ko sigi anya kuntilega ko kusebe koroke an ma miniti bi saba min fo arabu kana ko fara bamananga ka ko solo nam ka baraki sigatala bi bema dola abebe tabalika abe jone kara mo ta idra ibulo wuli ma ka fe no yiri ka fe la ti ati be konote ni fara nganga wala mano za kala ni haya منهم ظالم لنفسه مغدو بصرو إبراهيم لا كانوا نونا قرآن تشيتلا نونا كيرا دوكونا مغنو نونا مي يرى كنتو يولاي مني مي دين غلوكا نمبيا بويا يرى كنتو يوناتي كريتير فولو يوي نعم ومنهم مقتصد دوبو تشلا علي بي كونا يري نعم كاكا على كودا يري ما اتي ماني على بي نيغو في ما تسكا مغو وري لاسي على ما نعم وبشرا فاولا ما attention on ga problème yemi balo wala hali catégorie folo yande fa nga dogal ma nga suma haya ala kana nga dogal ma zay dara do ma mais ambe mi nga baro la fana ando fana ko ko aidra lo de aidra ko te wala ko dodu mino lu de fi haya naam wa minhum muqtasidun ko dobula ko ka ko bere beni do ko rabi se ka yere la nya se ka mo wore la nya naam ngara mo leer sila to la wa minhum sabiqun bil khairati bi baro bo inde kan ko yi ko me ko mo bula dina chiyeta la ala kira chiyeta la qur'ane chiyeta la islam e onye mo ko iba soro abi beda سابقون أولئك المقربون سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والله نلري كما كنت قرآن بكفوا ما بتكفوا أينغرا بكفوا ما بخير لا سيغتالا كناتي الله أكبر من ده ما يعنده كم يبدا جن يبدا أي شيء ويل جن يبدا درا
den saba bɛ Hayidara fɛ a ɲɔgɔnna den tɛ karamɔgɔ si bolo a wala a fɔlɔ woloden oh i bɛ se ka karamɔgɔ ladege a wajuli kɛ cogo la i bɛ se k'a ka fini ɲɔgɔn don fanijiri Hayidara ɲɔgɔn t'i fɛ i k'a di muso ma a k'a wolo pew ate kana tɛ Anna Mariama denkɛ Isa ɲɔgɔn t'i bolo ayi i tɛ Isa lɔn dɛ ayi nka n bɛ Seyida Ahmad Tijani Hayidara de ma dɔrɔn wallahi n b'a wele Isa kun min kɛ i b'a lɔn a wala tuma min mɔgɔw k'u bɛ jigin Mariama na Mariama ko non a Nabila Isa yɛrɛ y'a disi gosi ko ana Abdullah mɔgɔw k'u bɛ jama karamɔgɔ ka ko la Seyida Ahmad Tijani y'a disi gosi n'a ko karamɔgɔ ma kalan a tɛ se k'o fɔ Seyida Ahmad Tijani kɔni ma ayi bilahi pew dalilu tigɛ siga t'a la karamɔgɔya jate karamɔgɔ den ninnu sera ka kɛ tan cogo di e bɛ se ka jamana bɛɛ kungo fɔ ka bɛɛ kungo fɔ ka tila k'i denw sigi e b'o ladi ɲɛ cogo di i b'i denw lamɔ cogo di baara b'a la du min bɛɛ bɛ don o dudenw bɛ se ka kɛ mɔgɔ dafalen cogo di fɔ Ala sen ka y'a la siga t'a la n'o tɛ bɛɛ bɛ don lu min kɔnɔ fa tɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ a to a kɛ normalement o kan ka kɛ ɲɛ wɛrɛ le ma dɛ siga t'a la ni den kɛra ten wallahi i ti kabako ye